विषम कटक ब्लॉक कुर्ली पंचायत खजुरी ग्राम महुमाछी आक्रमण में 35 जन डंगरिया आक्रांत होती। डंगरिया पुरुष और महिला माने गाँ पाख बगीचार काम कर समय यह घटना घटी जमापड़ी। बगीचा पाखे गछरे पूर्व महुमाछी बसा बांधि बेले कौन कारणवश महु फेणार महुमाछी आसी जनक पर जन लोक आक्रमण कर जमापड़ी। लोक मैंने विकल हो गाँ अभिमुखे धाई महुमाछी पछे पछे घोड़ाई गाँव में रही लोक आक्रमण कर जमापड़ी। समस्त आक्रांत मान विषम कटक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा निमंते अणाଯାଇଥିଲା। प्राथमिक चिकित्सा पर सेमानकर स्वास्थ्यावस्था सुस्थ थिबा जमापड़ी। विषम कटक प्रश्न पंडा रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी। विषम कटक तहसीलदार शुभेन्दु जेना कोरोना भाइरस रे कार्यरत डाक्तर एवं पुलिस प्रशासन जो समस्ते दिन रात परिश्रम करशेष अशेष धन्यवाद जनाई बाहर छेप न पकड़ा और दूरतार रहिबा एवं सरकार नियम पालन करने को से जनसाधारण को अनुरोध करछन्ति। कोरोना भाइरस पर लॉकडाउन जो विभिन्न दुकान बजार होटेल बंद होता फल जनसाधारण बेसी हैरान होती पशुपक्षी मैंने। गतकाली गंजाम जिला कोदुआ अंचल किसी माकड़ मैंने गोटे स्थान में बसिता बेले कोदुआ थाना कार्यरत गृहरक्षी रजनीकांत सेठी सेमान बिस्कुट खावा देते। माकड़ मैंने रजनी पाखक आसी हाथ बिस्कुट नहीं आनंद खाऊर दृश्य देखा मिलता। रजनीकांत पेशार जड़े गृहरक्षी होता बेले निशार जड़े समाजसेवी अटंती। विभिन्न समय चली चली जाऊा लोक केतबेले गाड़ी कर निज गाँव में छाड़ दिखती तो केतबेले उपास लोक खाइबार बंदोबस्त कर बेले बेले कहार मेडिकल जावाई अर्थ अभाव थे से दुख सही नपारे निजर सामर्थ्य मुताबक साहाय्य सहयोग कर नजर को आसी। सांग को बहुत स्वच्छाकृत भाव में रक्तदान कर जीवन बचाई। नरसिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत बोकुड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में राधाकृष्ण श्रमिक संघ तरफ मास्क और ग्लोव्स बंटन कर साधारण संपादक संतोष कुमार बेहरा आयोजन में मुख्य अतिथि पूर्वतन पंचायत समिति उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद मिश्र, सरपंच सुलोचना बेहरा, समिति सभ्या अशांति साहू, बोकुड़ा ग्राम सभापति महेश्वर साहू, एमबीके सौदामणि साहू, सहयोगी टिकिना साहू और छवि साहू तथा नरसिंहपुर सांबादिक संघर सभापति देवदत्त मलय कुमार बराड़, संपादक भूपेन कुमार दास, उपसभापति कार्तिकेश्वर नाथ प्रमुख अतिथि भाव योगदान करते। 200 जन को मास्क और ग्लोव्स बंटन कर राधाकृष्ण निर्माण श्रमिक संघ तरफ ग्लोव्स 200 मास्क बोकुड़ा टिकिना एवं छवि मध्यम बोकुड़ा ग्राम बंटन कर प्रति घरे घरे एवं प्रति गाँव में बुली बुलिका मास्क और ग्लोव्स दे निजे सुरक्षा रखिए। आम राज्य केमती सुरक्षा रो कोरोना महामारी रोग केमती दूर हम से गाँ गाँ की बुलिकी मास्क बंटन ग्लोव्स बंटन कर सतर्कता जनाऊँ। बेगुनियापड़ा विजय नायक नरसिंहपुर देवदत्त रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी। बर्तमान सारा भारत में लॉकडाउन चली बेले गुणपुर में चोरामत कारबार वृद्धि पाई। प्रशासन पक्षर गुणपुर लॉकडाउन को कड़ाकड़ी चली बेले यह समय रायगड़ा जिला गुणपुर अबकारी विभाग निजर कर्तव्य को दिन राति एक कर वर्तमान प्रशासन निर्देश क्रमे सब मद दुकान को सील कर दी जाए। ठीक यही समय देशी मदर चाहिदा बढ़ी जाए। चोरा मद बेपारी मान धरवे साधारण बहुत कष्ट हो जाए। गतकाली संध्या समय 2 जन व्यक्ति एक मोटरसाइकेल जाऊा समय देशी मद चालान करते। ठीक से समय अबकारी विभाग पेट्रोल भरवा समय पुराना गुणपुर रास्ता एक 4 चक्का जीप रे बाहर थे। रास्ता निकट में एक हनुमान मंदिर में यह 2 जन गतिविधि देखी सन्देह सृष्टि धरने चेष्टा करते जन को धरने सक्षम होते। अन्य जन दौड़ी खसी पलि जाता घटनास्थल। अबकारी विभाग एसआई उत्तम बेहरा आदेश क्रमे चढ़ऊ कर पाखर गोटे बाइक और 12 लिटर देशी मद जबत करते। अन्य जन दोषी को यथाशीघ्र धर कोर्ट चालान कर एसआई उत्तम बेहरा सूचना देते। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी। महामारी
ସେହିପରି କରୋନା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ପାରିଜାତ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ନାଲକୋ ଦାମୋଦର ହଟିଂଠାରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ସହିତ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ପାରିଜାତ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଆଳୁ, ଲୁଣ, ବିସ୍କୁଟ, ସାବୁନ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହିତ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରିଜାତ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ସାଗର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କରୋନା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ କାମ ଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଶ୍ରମଜୀବୀ, ଅସହାୟ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ, ଗରିବ, ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିନକୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଚାଟିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ରା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଧାମନାଗୁଡ଼ା, ଚାଟିଗୁଡ଼ା, କାନାକୋଟ, ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିନକୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 7 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ନିଜ ଗାଁ ଚାଟିଗୁଡ଼ାର କିସ୍କୋ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରେ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହିଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉମରକୋଟରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜପଥର ଯୁବକମାନେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବିନୋଦ ମହାନ୍ତି, ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବି ନନ୍ଦ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତାପ ସିଂ, ପିଣ୍ଟୁ ବିଶୋଇ, ଟିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସରୋଜ ବିଶୋଇ, ଉମାପାଳ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସହ ବହୁ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଶି ଡଙ୍ଗରି ସାହି, ଟିକାର ସାହି, କେନାଲ ସାହି, ଝୁପଡି ସାହି, ଗତିଗୁଡ଼ା, ଦର୍ଗାଗୁଡ଼ା, ଢେପଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସହ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦୁର୍ଗାମଲ୍ଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଂଘର ଏକ ନିଆରା ଜନସଭା। କରୋନାର ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ଏହି ସଂଗଠନ ନରସିଂହପୁରରେ ଥିବା ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଇଲାକାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପନିପରିବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଦେବଭୂମି ପଞ୍ଚାୟତର ଦଲ, ଖାରୁଆଣି ଭଳି ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସହ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ କରୋନାରୁ କେମିତି ଦୂରରେ ରହିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି। ସେହିପରି ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ସରପଞ୍ଚ ବୀଣାପାଣି ବେହେରାଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଗରିବ, ଅସହାୟ 200 ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଅସହାୟ ଏବଂ ଗରିବ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟି କେତେକ ଦାତବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଫଣ୍ଡକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରା, ଅଙ୍ଗାରଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ନର୍ଥବ୍ଲକ ସରପଞ୍ଚ ହୃଷିକେଶ ମେହେଣ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୌଡ଼, ବଟେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଲୋକ କୁମାର ବାରିକ ମୋଟ 77,111 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ମ୍ୟାନେଜର ଦେବାଶିଷ ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଅପରାଜିତା ଓମେନ୍ସ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସିତୁରା ସାହିରେ ଥିବା ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ମାସ୍କ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଓମେନ୍ସ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ମାସ୍କ, ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, ବିସ୍କୁଟ, ସାବୁନ, କଦଳୀ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ୱ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ମାସ୍କ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାଡେଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମାସ୍କ, ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, କଦଳୀ, ବିସ୍କୁଟ, ସାବୁନ ଦେବା ସହ ଆମ ନିଜ ସହ ଆମ ପରିବାରର ଗାଁ ଏରିଆକୁ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଖଳପୁର ବିଡିଓ, ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ପିଓ ବିଜୟ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ 6ଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ମାଲକାନଗିରି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଅନୁଗୁଳରୁ ସାଗର ସାହୁ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଢାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ପାରାଦୀପରେ ଆଜିଠାରୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ବିଜୁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50ଟି ଆଇସୋଲେସନ ବେଡ୍ ଏବଂ 5ଟି ଆଇସିୟୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଅଧିକ 20କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ 30 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏବଂ 18 ଜଣ ଏଏନ୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପର 18 ବାଙ୍କିରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏହାର ଅଥରାଇଜ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରାଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। आज माननीय मुख्यमंत्री माननीय केंद्र पेट्रोलियम नेचुरल गैस तथा इस्पात मंत्री माननीय केंद्र खनि मंत्री उपस्थित आज पारादीप कोविड हॉस्पिटल को शुभ उन्मोचन करा वर्तमान परिप्रेक्षी 50टी आइसोलेशन बेड और 5टी आईसीयू व्यवस्था करा ये 8 जन डॉक्टर 25 जन पैरामेडिक स्टाफ को नियुक्ति दि जाइए से जॉइन करले अथराइज ऑफिसर डॉक्टर राउत जी पारादीप 18 बांकी सीएससी अच्छा से अथराइज मेडिकल ऑफिसर अच्छा हॉस्पिटल अथराइज ऑफिसर भाव में पारादीप अतिरिक्त जिलापाल को नियुक्ति अतिरिक्त दायित्व देचु मुझे आशा करी जे आम जिला वर्तमान सुधा कोविड नेगेटिव रही आगामी दिन मान कोविड नेगेटिव रही। पारादीप सुमन स्वाई रिपोर्ट, ओडिशा मोबाइल टीवी। कोरोना भाइरस पर सरकार तरफ विभिन्न पदक्षेप और सचेतनता निमंते सारा देश लॉकडाउन कराई। सोमवार एथिरे सामान्य कोहल कराई। तेबे आज केतेक दुकान बाजार खोल तेबे उक्त दुकान में नियम उल्लंघन करिथारु सेमानकठारु फाइन आदाय कराई। केतेक दुकानी मास्क व्यवहार करनथिबा, ग्लोव्स व्यवहार न करिबा, सामाजिक दूरता न रखिबा आदि कारणरू सेमानकठारु 200 टंका लेखाएं फाइन आदाय करिथबा तहसीलदार प्रभात कुमार परिड़ा कहिसंती। बेगुनियापड़ारू विजय नायक रिपोर्ट, ओडिशा मोबाइल टीवी। बेगुनियापड़ा ब्लॉक अंतर्गत खेड़िंगी काजू जंगल लीज को नहीं बोमामाड़ होगा और बोमामाड़े जड़े युवकों मृत्यु घटिता बेले आउ जड़े आहत हो खलिगढ़ गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सित होता देखा मिली। सूचना अनुसार बेगुनियापड़ा ब्लॉक अंतर्गत कुमारीबाड़ी 1 स्थित काजू निगम अधीन जंगल लीज नापी जंगल निकट आदिवासी माने जंगल अधिकार आईन अनुसार एठारे बसवास करने उक्त काजू जंगल रक्षणाबेक्षण करते। तेबे एही अंचल आदिवासी माने उक्त जंगल को निजर जीविका भाव में चली आसता। तेबे सुमंडल अंचल किसी अणु आदिवासी लोक ओडिशा काजू निगम अधीन जंगल को लीज नेबाकु चाहुतिले, जहां फल उक्त जंगल को नहीं आदिवासी और अणु आदिवासी मध्य छकामचा लगी रही। तेबे
आज बेगुनापड़ा फांडी अंतर्गत बड़ खैरखमा पंचायतर गुंजकला ग्रामर जोगी विश्वाल पुओ प्रभाकर विश्वाल और से ब्लॉक अंतर्गत तालसर ग्रामर बंशी राउतर पुओ अशोक राउत उक्त खेडिंगी जंगल को भालिया संग्रह करने जाइए जहाँ फल उक्त जंगल रही आसुवा लोक मैंने प्रतिक्रियाशील हो पड़ते फल उभय गोष्ठी मध्य छक्कापंचा हो झगड़ा होगा फल प्रभाकर विश्वाल बोमा माड़े घटनास्थल में मृत्युवरण करता बेले अशोक राउतर बाम हाथ जखम हो जाता फल खलिकोट 108 काढ़ी जाई उभय को खलिकोट गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक चिकित्सा भर्ती करा तेज खलिकोट पुलिस उक्त मामला को बेगुनियापड़ा पुलिस को हस्तांतर कर जमापड़ी। प्रकाश पाओ कि गत 7 दिन तले खिड़िंगी ग्रामर दुर्योधन प्रधान आहत हो चिकित्सित होती घटनास्थल में पुरुषोत्तमपुर एसडीपीओ सीमा स्वाई कोदला तहसिलदार प्रभात कुमार परिड़ा थाना अधिकारी देवाशीष महांती बेगुनियापड़ा फांडी अधिकारी दीप्तिरंजन बेहेरा पहुंची तदंत जारी रखा सह किछि लोकों को अटक रखिथिबा जमापड़ी। बेगुनियापड़ा विजय नायक रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी। विश्वम कटकर तहसिलदार शुभेन्दु जेना कोरोना भाइरस रे कार्यरत डाक्तर एवं पुलिस प्रशासन जो समस्ते दिन रात परिश्रम कर अशेष धन्यवाद जनाई बाहर छेप न पकड़ा और दूरतार रहा सरकार नियम पालन करने से जनसाधारण को अनुरोध कर।